କାଇଁ ଦେଖାଉନି କଣ ଦେଖାହବ ଭିଡିଓଟି ଭାଇ ଆପଣ ଦଉଥିଲେ କଣ ବୋଲି ଅଞ୍ଜିନ ଯେମିତି ଛାକୁ ଆପଣ ହଁ ମୁଁ କହି ସାରେ ତାପରେ ତମେ କହିବ ଆପଣମାନେ हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ वेलकम टू लोकमित्र लाइफस्टाइल आज आपको मु जनवाई चाहिए केमती पापड़ करवा घरे निजे तैयारी खाଇବା केमती करी निहाती वीडियो देखी तो आप मो वीडियो लास्ट जाए देखूँ तो मत से भल पाइबा दिंतु जदि आपको मो वीडियो भल लगे तो गोटे लाइक करदेवे आ गए कमेंट भी निश्चय जनइबे वीडियो केमती लगे सब्सक्राइब भी करदेवे तो आसतु स्टार्ट करिए शाग को मुझे रात भिजे रखी भिजे कारण भिजे यदि आम धोइबा ताले से शाग पूरा नरम होती ना से धोई से फास्ट धोई तो पानी देती काली राति दीदी पूजा हेनी खरे खरे करदेव अधिक हो जाए खरे ग्राइंडिंग करिए शागुटी को जो शागुटी को ग्राइंडिंग करती से शागुटी खीरी होला पर्यंत गरम कड़े तो देखो ये छेना नहीं लुण पकईदबा लुण पकई जीरा टी बास्ना जीरा भी पकईदबा जीरा पकई देखिए सिम करिकी घाटिबा आप लंका खाया पसंद करते तो आप लंका भी पकई पारे आमर बापुर खाइब बोली मुझे लंका पकईनी बिना लंका ये पूरा बहलिया हो जेहेतु शागुटा लगिज कड़ी तो मझे मझे पानी दे दूसरे ना से तली लगे बिंडा भी हो पूरा ये सब रुआ मेल्ट है पर्यंत एमती निआरे बसैबा तो मुझे सीम आंचर बसई तो बारंबार एमती घाटुवे नहीं देखो मुंडा केमती सेमती बिंडा हो ये बारंबार घाटुवे कहीं नष्ट हो लगे ना तली पोड़ी तो ये खीरी टाइप गले ओल्हे आसला अल्प समय लगे देखो ये टाइप गले देखो टाण हो पूरा ये टाइप खीरी टाइप गले ओल्हे देवे गैस ओल्हे देवे आमर होगला बंद करदे गरम हो किसी समय ठंडा हाँवा छाड़ीदे ठंडा हो सारा तो ये रहा ठंडा हाँवाई तो ये ठंडा हो सारू आम से समय भितर किसी खाइबा आज चूड़ा उपमा तैयारी करछि चूड़ा उपमा कार कार पसंद कमेंट निश्चय जनइबे आस खाइबा आस हाथ धोईकी आस हाथ धोईकी गछ तेल मारे कौन हम शागु पापड़टा अति शीघ्र उठी अच्छा भांगनी
ମୁଁ ଖାଇବି। ତମେ ଖାଇବ? ମୋ ପେଟ ଏଇଟା ତମ ମୋ ପେଟ? ପେଟଟା କଣ ହଉଛି? କ'ଣ ହେଉଛି ପେଟ? ମୋ ଖାଇନ? ପିଠିଟା କଣ ହଉଛି? ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଚାଲ। ଛାତ ଉପରେ ବଢ଼ିଆ ଖରା ଦେଇଛି। ସେ ଥାଉ, ମାମା ଚାଲିଲେ। ରହ ଧନୁ, ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ହନା। ପକେଇଦବା। ପାମ୍ପଡ଼ କରିବା। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଲ ଗୋଲ ସେପ୍ ଦେଇଦେବେ। ମାମା ବଢ଼ିଆ କରିଛି ଆଉ। ପଡ଼ିଯିବ ବାବା। ढिंका चिका में ना ठीक है। ସେଇଟା ଭଲ ବୋଲିଆ ହୁଏ। ପିଠା ହୁଏ। ମୁଁ ସେଇଟା छोट चामचटा ଏଇଟା ସେ ଶୁଖିଲେ ହେଇଯିବ। ସେ ଏବେ ଏମିତି ମୋଟା ମୋଟା ଦେଖାହେଉଛି, ଶୁଖିଲେ ହେଇଯିବ। ଧନ ପଡ଼ିଯିବ। ବାବା ଧୂଳି ପଡ଼ିବ ମାମା ସାଙ୍ଗରେ। ମତେ କାଇଁ ଦେଖାଉନି? କ'ଣ ଦେଖାହବ? ମତେ କାଇଁ ଦେଖାଉନି? ମୁଁ ଏଇ ପଟକୁ ଅଛି ମତେ କାଇଁ ଦେଖାଉନି? ଦେଖାହଉନି? ନା ତମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ସିନା ଦେଖାଅ, ହାତ ମାରିବନି। ନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସ, ଦେଖାଯିବ। ତମକୁ କିଏ ଦେଖାଯାଉଛି? ତମେ ଦେଖାଉଛ, ମୁଁ ଦେଖାଉନି। ମୁଁ ଦେଖାଉଛି? ତ ଏପଟରେ ଆମର ଶାଗୁ ପାମ୍ପଡ଼ ହେଇଗଲା। ତ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏଇଭଳି ଜରି ପାଲରେ ପକାଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଏଇଭଳିଆ ଜରି ପାଲରେ ପକାଇଲେ ପାମ୍ପଡ଼ଟି ଗୋଟା ଗୋଟା ଉଠିବ, ଜମା ଭାଙ୍ଗିବନି। ଏଠି ମାମା ହେରିଆ ଜଗିକି ବସିବ ନା। ମୋର ହେଣେ ରୋଷେଇ କାମ ଅଛି, ରୋଷେଇ କାମ ସାରିକି ଆସେ। ଆସ। ହଁ ହଁ ହେଉଛି। ତମେ ଥାଅ, ମୁଁ ଆସିଲେ ନିଜେ ହେଲା। ମୁଁ ଏଇଟା ରଖିଦେଇକି ଆସ, ମା ପାଖରେ ଥାଅ। ମାମା ଆଜ୍ଞା। ମତେ ମୋ ପାଣି ମୁଁ ପିଇବି ପାଣି। ମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଭାଇ ଉପରେ ବସିକି ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କରୁଥିଲୁ। ଉପରେ ଅଛି ଆପଣ ଥିଲେ କ'ଣ ବୋଲି ଅଞ୍ଜିନ ଯେମିତି ଭାତ ହେଲେ ଶୋଇଲେ ରାତି ହେଲା। ହେଲା ମୁଁ ଟିକେ ଏଣ୍ଡ କରିଦିଏ, ତାପରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଛାତ ଉପରେ ଶାଗୁ ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କରି ସାରିଲୁଣି। ଛାକୁ ଆପଣ କରିକି ଦେଖିଛନ୍ତି ଛାକୁ ପାମ୍ପଡ଼। ମୁଁ କହିସାରେ, ତାପରେ ତମେ କହିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଉପରେ ଛାତ ଉପରେ ଶାଗୁ ପାମ୍ପଡ଼ କରିକି ଆସି ସାରିଲୁଣୁ। ମାମା ତାଙ୍କର ବସିଛନ୍ତି, ଜଗିଛନ୍ତି ଶାଗୁ ପାମ୍ପଡ଼କୁ। ଆଜି ପାଇଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଆଉ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ବାଏ। ବାଏ। ହାତ କହିଦିଅ ଏମିତି ବାଇ କରିକି। ବାଏ।